Filanan la o ye jomande karamɔgɔ falyatafaddal mashkura. Kɔɲɔ tɛ ka mɔgɔ bɛ muso. Non, kɔɲɔmuso ta dɛ, kɔɲɔcɛ bɛ yen. Kɔɲɔcɛlen dɛ. An mako bɛ kɔɲɔmuso fana ka seerew la komi représentant bɛ yan min ye falakaw ye. An mara kuruma falyatafaddal mashkura. An mako bɛ Seku Kamara du comité falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah. Serew dafala keneke alhamdulillah. Akadanye bonya yɛrɛ fana bonda kɔnɔ komi mande bonya le mande ana chomo mi n'an ye kɛnɛ kan yan min y'a chɔmɔba ye vie Ousmane ele fana na kɛnɛ kan ka na an na kɛnɛ la wuliya inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jani an ye weleli lase kɔɲɔcɛ ma fɔlɔ an bɛ fɛ k'a dɔn n'a bɛ kɛnɛ kan n'an ye yan a tɔgɔ sera an bolo yan Fabori Kɔnde n'a bɛ a y'a bolo kɔrɔta e wuli mɔli y'i ma filɛ e la chapeau labɛn ka yan kan ka sawale ka yɛlɛ ko mɔli tɛ yɛlɛ ko tɔ ye la ala ma sɔnna la donc an mako bɛ kɔɲɔcɛ la kɛnɛ kan yan. I sigi dagolo la fɔlɔ bi i la lon de ye karamɔgɔcɛ i la basan don ɲɛna dɛ ala sɔnna yan furu fana tɛ se kɛla fo démarcheur le k'a la n'a ye fɔla ma ko furu sɔma an bɛna weleli lase a ma o ye général Bangali Fofana di Bike falyatafaddal mashkura. Ok, inshallah. Donc an mako setɔ Madu Kuyate ma a bɛ n'an ye ligne na inshallah ala ma sɔnna la furu sɔma bara se yan kɛ ala ma sɔnna la. Kɔɲɔmuso ne ma fili a sina Amérique le a tɔ sela an bolo yan Masaran Kuyate ne ma fili k'a fana mara se Belgique so kɔnɔ yan a fana mara se Anvers so kɔnɔ yan karamɔgɔcɛ n b'o fɔ i bara ma filɛ o non i t'ale fɛ mɔgɔ si ta tɛ n'ala sɔnna mama k'i ta ye fɔlɔ dɛ i ye duwawu kɛ a falakal bɛ yan n'alu k'alu kun y'u dɔrɔn an bɛ taa alu ma ala ma sɔnna la kɔɲɔcɛ comment tu te sens? Je me sens bien. Tu es sûr? Tu réponds très bien. Non, mais viens t'asseoir à côté de moi. Je vais voir vraiment si ton état, si tu veux vraiment échanger avec moi. Il faut t'asseoir ici, les gens vont te regarder. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Non, il y a un micro, non? Oui, ça va très bien. Farite yere là où il y a sawa le fanga kabo. Bon, Abel est en même temps. Donc, il y a kalamako et kato de la bunda belebele le labi. Oui, il y a Kram. Abunda na kadunde. Oui, Kram. Dusukasi liyala sawa liyala. Oui, Kram. Alhamdulillah. Demso. Mais Masaran Kuyate. Est-ce que furu min sirito? Tunya na dianya furu lewa. Oui, dianya furu. Non. Ah, ok. Amena kɔɲɔcɛ ma ɲininka furu min siritɔ ni dianya furu le ni force furu tɛ parce que ana dina tɛ sɔn a ma. Tunya na dianya furu le. Oui, dianya furu le. Sika t'a la. Sika foyi t'a la. Alhamdulillah. Mais yalaw ka sali nin bɛɛ ma filɛ i kɔrɔkɛ ye yan i numumuso ye yan i kanuɲɔgɔn bɛ yan i ni mɔgɔ caman ka adamadenya kɛ
si ni kene min kan n'a fɔla k'i ye mɔgɔ tabi diyaɲɛ bonda kɔnɔ cɛɲa bonda kɔnɔ jo bonda kɔnɔ ka sɔrɔ i tɛrɛ i numumuso de la dumuni kɛla ele kɛtɔ jɔnni tala bi k'a suwasi k'a fɔ ala la n kɛtɔ ne tala kɛnɛ ka yan bi hɛ jani ye kuma ma filɛ dɛ jani ye kuma parce que numumuso le ka ko siaman kɛ e b'a bɔ baara yɔrɔ sɔrɔ i b'a dɔn olu le ko siaman kɛ la donc alhamdulillah bi n'a fɔla k'i ye mɔgɔ suwasi bi kɛnɛ ka yan i ni ala tɛ ma la i bɛ jɔn suwasi bon bi ni k'a fɔ ko n ye mɔgɔ suwasi mɔgɔ dɔw ma siran kɛ de ko sɔrɔ karamɔgɔcɛ ale ko kura ko ni mɔgɔ i nana kɔrɔma kɔ dɛ ala ma sɔnna yala donc i ka to masara ni suwasi la bi k'a ta sunna ni farida la k'a ta diya kan k'a ta boya kan k'a ta si kan k'a ta kɛnɛya kan i prenez o bɛɛ la mais est-ce que entre toi et moi ça c'est nos secrets hali ni k'a fɔ k'i kana bɔ est-ce que réellement tu aimes la femme là? Oui, je l'aime à 1000%. À 1000%. Mais est-ce que ça c'est pas petit? Et bien c'est deux faralo que c'est deux voilà là. Oui, ça peut être à 2000%. À takbir. Mais c'est qu'on est déjà yok manade. Non, ala la itena zelani nzifola. Ja chabakoro ya chaya lona afurulone. Emiri ate kuma kuma na yo bele la bola. Ala ma sono yala. Jana anya furu siri. Ko sabali adamade anya na mayala. Ebe soro lomi. Ele ye naka ye kasi ka mol sawani. Demara soro me deni kasi le nana. Me momo ye kele fe be sawani. O sawa ele te kololo la ele ni kasi le nana. Me adamade na furulo. O sawa ebe kolon la jama fana be kolon la. Mo te kasi la olon be sawani me. Ele sawani me bi serel sawani me slama be sawani me anfleba be sawani me. Donc biya lombali sawa belebele lo ne bi a sabana domi alabe anka karfa munana ameni nyanama ya to lobi anu ye wala mol ye kasila kasoro antere na dunya lomi mol tere yela kolale ma nya ko se la lomi mol ye kasila an kon marawa antena bolo kasifana kalama komi an sorolo an ni kasi na nyami mol le sawa min kalante bolo kalama donc mariage fursiri lom belebele le adama de ka douna photo tarikula dew masoro sini ni hakili jigilani na lono akato fola alala kabina uma soro folo ni ne tere ne la furu sirilo yi ame Allah taala dali furu min sirito ka ka furu barakama bayala mo kala monsieur Koné Oui. Non, regarde-moi en face. Oui, je vous regarde. Mais d'habitude une fleur be ka bolé mais bi do vraiment fleur ye fen arrangement les gars Non, c'est le jour spécial. ala ma sono yara ko kelen pele ke ton ni monela ko la doni an ye duwa wala sunin tele o hollandais ye ma belgique ya américain ye ma ya anglais ye ma ya mais an fana na element ba ke wala amérique o fana ma no amade fa américain yo le long mais fa américain yo le long mais basita la sa akala nyanya ko mu matuka bo nanga na element de fana bla lion représentant amérique ou bien monsieur Fofana nan fana tala lo ma ante kello na ala man bena sababa isi ni karamol le temane ye karamo ya murani la tawiya ko jamura Bon, n'y a quoi à dire. est-ce que ni qur'ana ere dilima te kulu nyami Non, ni kurana déjà matin, c'est ka ben. Allahu akbar ala ma sono yala ok amena nyasi furute se siri la nyasi maslama yala ala karako sallallahu alaihi wasallam la nikah illa bi wali muso te se do la furu la nyasi ma fu muso la kotigi waliwu ye kotigi ye demso fa ole kakan demso ka kotigi yala ni demso fa te nyanama yala ma minu be fa cheta no ye demso badema ya koroka olu be se kala ka kotigi no lu fana te ala asaba minu fana mese cheta la den ko fa lu fana mese kala kotigi mais alhamdulillah rabbil alamin demso minye masaran kuyateye a koroke ba sabatini me ameriki a yɛrɛ fana menanye ni waati ɲɔgɔnna la Sheikh Madu Kuyate salamu alaikum
How are you? Alhamdulillah. Slamal dafani kene kayambi. Akadi anye ama donc a fait représentant Blair là. Même si il doit muso dila kak Blair place là. Mais aduma anuyele slamaya là. Muso ba ke dila fo anye demso la kotil ala waliyu la céréale. Al nasoro ni ka mo bla ko ka demso représenter. O ko son ka fo sisenye. Ni demso o fana be walu ya bo demso la ñiningali dama me ka a poser ku anye furu mi kene kani an kana enquête ke dola parce que antana fem fana ye ante se furu foy sirila foanya maflele ni furu te muso kuna parce que kiyama o fana kiti kabo anga woleli ka so ani demso na kumana anal kormso bakmana minye ambalma muso nan ko mango bintu kone anna anine yere kumana ni demso yere na kalma nyininga ni furute demso kuna alu dola detail la ka di anko furute demso kuna furu mentera kuna furu brawuli akuna donc alhamdulillah o ye demso baramol kuma kanye comme il est les loutier demso koroke bali fanaye est-ce que be sa céréale ka fa furute demso kunawa amma ko e question folo min wodo inshallah alhamdulillah rabbil alamin comme ibra question wodi para mbese ka fuyena demso jere yi nyakoro yi no ne ka fo nya ma alika fefe fo o ka tebe ne taka nka mi no bi furute demso kuna kamere ndure tibra kwako bo ala mata uke kusabanne so bibi mino kamino nini ala wujelalo furute demso kuna alhamdulillah o yenni ngali foloy ouais donc inshallah ibe to linna nanye parce que amma ko bali labi vous savez furube sirinya ouais kaba fana ka duwa kundu nyene inshallah ni ala taala dienama ouais alhamdulillah favori konde ibolo korota ni kene kaya muso makita e folo de ala masono ala masaran kuyate alhamdulillah waliye madu kuyate Mohamed Cissé Fraya ko saba amuso e badi Allah aya mena inshallah ala masono yala amina ya rabbi ala okay amma ko ye sere la minye Mohamed Kuruma nabe ya bolo korota monsieur Kuruma amma ko ye jomande karamola alhamdulillah amma ko fana amara Kuruma monsieur Kuruma mais Kuruma barasa nyamma ko la amma ko fana se ku kamarala Kuruma la kal ni kamara kal al te bonyon ko al do nyon kan wati be ali furu sere rola al kasad molli ala ma sono yala ni ala taala sona monsieur favori ni ici si c'est ici ici ni totete si c'est fana ici donc demso faleni akorokeleni demso koroke ko alhamdulillah ko abara dien monsieur Cissé a représenté officiellement parce que na l'été furute se sabatila ko la sonoya bonda kono ko min baramoya kole alfana diena ka fo kalbara bonya di monsieur Cissé ma doni Allah taala sona enquêto furu sirila furu min sirito kaslama bela bo seriala furu min sirito nasoro muso kanga di kamrema ni muso mante ka dama anye fa fola ka bela swalo alu fa muso dama wala malte fa muso dama akana dama non mais ne me direi parler pour mais nous sommes comme ça mais en condition conditionnement
Là-bas, en condition. Condition, mais il faut que condition soit volontaire. Non, il faut que condition soit volontaire. Ok. Il y en a un frustré. Ne la muso deni ne terfeu. Ala ba ke représentant ni bi. Mais moi même ba che me a bulo bala amuso lo kadi mo vraiment. Na sabal de est-ce que mo wala ke? Non. Kabo sabal ko nya. Bala, ce n'est au place il est abi. So pour na ka je, ma fa ka fonde représentant du quoi. Ni ku yate la représentant mais a inta ou la frère ka folo. Nga de parti me ke. Kan ni mulo ko lo. Atakbir. Suma takbir. Mais ni mais c'est Sissoko. Quoi l'était muso di la fala fo bolo de poche la ni karamol fana ko kuyate la kalma sise ko furute siri fo ka warle la ka 500 € le la folo nga me dépasser ka chami parce que ko be nyam mani be ka tu la intérêt le defana ni karamol fana ko sise parce que muso bola Amérique ko ka jande karamo ke afo ka fana mara ka wa de muso ta fo pari ika no benya yolo na nyauta ika ye ko boy kula ngula Allahu akbar ala ma sono yala ne wani kro flelu tala le bro ay wala le fe antenne kete ka karamo kala muso dama no te mraka mo ja nyama bra president comme de ela chabra president no dan baro ato konje gana nya furusiri ok amena téléphone di vamrama elle be monsieur kuyate to nanye linna be téléphone na inshallah ala ma sono yala ala man be na sababa ma ala anke sabati do boloma ne be na mo do bla tinya le musola ko til baradi me muso dolbe al tsekumana parce que ni faka ko forum na kabla al brabla fa la pression ni na la pression ko son tuma do furu mandalye mais ni muso da di en me furu fanama ko jime mbola manoda tomo wala sumanu yo sonde ala ma sono yala ne keto imam ben blala secret bolo ma camera ko toyi ay waka wakonyo muso manyini nga dugola na soro furu min sirito ni cheduma wala ma cheduma tan imam ben yeto démarche ke kana résultat de jana baraka inshallah bande mariage force furusir la ko amara bo tele la inshallah konyo te dusuli akala te kiw parce que dernière minute ko le nu nuye Banyak kita ini gaya kontrol lah, dome. Anya ni wako kerek. Saya cuma kalau pelawat ini baru. Weh. Mau musuh apa? Benar. Ala kamera kita. Amu ini nama kamera kita. Manyiningali fana kɛ bɛɛ bana manyiningali ma furu tɛ se sirila kɔnɔ fana kan a ye seereya silamali bɛɛ ɲɛkɔrɔ ala ma sɔnɔ yala donc nlani b'a la imam bɛn bara information bɛɛ ta ale bɛ nana ka na information lase ni silamali tolen don a la Inch'Allah. Information berbeda lagi. Mesti cek ada yang mau force, kau mau force. Abola era ni dia nak. Era ni anggo M tomar beaucoup de pourcent pour à l'infini. Donc pour apprendre à la sécurité Inch'Allah. Alhamdulillah, an mako e détail là, a bebra sambulo. Ala mambena sababa. Monsieur Condé. Aujourd'hui est un grand jour pour toi. Today is your day. Ni bibola la lonte eta ebile. Aujourd'hui est un grand jour. Muso te sekali tai. Fiye se muso la wali ulema. Olule anya koroya. Moye se la koti male kapugana ye. Bonyani karama bonda kono. Kana ma fama jigila ka fo
e brankele ka ɲina fɛ a ye diɲɛ ala kosɔn ka a denmuso ye tɔgɔ fɔ dɛ parce que denmuso bɛ se ala bolo Masaran Kuyate k'a d'i ma sunna ni farida la ani Alahu Taala kumakanba min ye kuranɛ ye a ye diɲɛ k'a denmuso d'i ma ani ye ban k'a fɔ ani furu nafolo min kofɔla ni ɲɔgɔn tɛ mara kuma dama ni fɔ nin yila tanta a fɔ ya maya kana komi i bɛ fɛrɛ fɔ la ɲamɛ Ibrankɛ Sise Ibra Nama Alahu Taala kosɔn a ye diɲɛ k'a denmuso Masaran Kuyate d'i ma sunna ni farida la ani ala kumakan ani furu nafolo min kofɔla ni ɲɔgɔn tɛ donc Sise fana kɛ tu jaabi la n'a ko k'a bara diɲɛ a denmuso min tɔgɔ ye ko Masaran Kuyate k'a d'i ma k'a di Fabori Konde ma sunna ni farida la ani fɔ ka bɛn furu nafolo min kofɔla ni ɲɔgɔn tɛ ni o sabatila silamɛw tolo dola a la a ye fɔlɔ le ma k'i bara denmuso ma ɲini k'a t'i la a t'i bara diɲɛ k'a denmuso d'i ma Alahu Taala kumakan aya 3 o ye kɛla k'ole accompagner n'o banna kɛla dɔrɔn Alahu Taala bɛ sin k'i tɔgɔ sɛbɛn furukɛlaw cɛma ala m'an bɛnna saba ma ne tɛ labilali la kɔ ko cila ye fɔla Sisi ɲɛnɛlɛ k'a y'a lase sama donc so ye kɛnɛ ye boriba t'a la e barankɛle sigi ni ɲakɔrɔni monsieur Sise i sigi ka ɲa i sigi i ɲa bɛn caméra ma voilà c'est bon comme ça me micro di i barankɛ ma tu prends ton temps avec un ton de respect c'est très important ah monsieur Koné j'ai l'impression que tu es un peu stressé là. Non, je ne suis pas stressé. Tu n'es pas stressé. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Atakbir. Ah, l'émotion. Ok, je te passe le micro, Inch'Allah. Bon, je voudrais te demander un service. Ok, Sabari. Si c'était possible que tu me répètes encore. Ok. Monsieur Koné me demande de répéter encore. C'est le beau qui est là, le futur beau. Ok. Inch'Allah. Mobili ye couloir kɔnɔ yan ale bɛ se mobili labɔ la ale kan ka couloir datugu quoi n da Abdou Salam ala m'a sɔnna yala an bɛna taa n'an ka baara ye monsieur Konde ne b'a nana muso furu la n burankɛ ma n burankɛ assalamu alaikum wa rahmatullah n burankɛ mara si ma ala kosɔn e bɛ ɲɛfɛ n y'a fɔli y'a répété non fana ka nɔgɔ a bɛɛ ye kelen de ala m'a sɔnna yala c'est comme je suis en train de t'arranger hein? Ça me fait aussi plaisir. Ok, ala m'a sɔnna yala comme il est mon gars là n'a mɔgɔ sɛbɛba le an bɛna o faveur k'a ye donc n bɛ micro d'i ma Inch'Allah hakɛ to fɔlɔ a ye sabari nin waati ɲɔgɔnna la mɛlɛkali sigini bɛ n'an ye furu min siritɔ sisan mɛlɛkali kɛtɔ furu ni ne tala ka taa n'a ye Alahu Taala bara a ye kɛ ka sɔrɔ alhamdulillah dusukun bɛɛ farani bɛ ɲɔgɔn kan an lakafola miiriya ni hami ni haju min na o le ye ka furu siri an baden fila ni ɲɔgɔn tɛ k'a siri ɲa ma sariya sɔnna siri ɲa min fana ma o kosɔn a siyama na an ɲana furu siri bangela duniya bɛɛ y'a ye mɔlu fana y'a ye sunna la furu ye sirila ɲa min ma o le ka fisa k'a kɛ tɔmasiriko ye k'a kɛ mɔlu ye bɔ a kalama ni k'a mɛn ko furu dogo ko tɛ dɛ sini ni kɔnɛkɛ na muso ye la ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ala la ne k'a furu ye n sere ala ma ala m'an bɛnna sababa ma donc alhamdulilahi rabbil alamin an bɛna baara damina monsieur Koné vas-y a fɔ fɔlɔ kɛ Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. non allez Wa alaikum salam wa rahmatullah. parce que non mais kana pressé quoi ne ma ni burankɛ le sawani bɛ wa kɔɲɔtɔ le sawani bɛ wa ala m'a sɔnna yala kɔɲɔcɛ mara se n burankɛ ma mara fo ka ban k'a ɲina fɛ sunna ni farida la a denmuso min tɔgɔ ye ko Masaran Kuyate n'a bɛ se diɲɛna k'a denmuso d'i ma sunna ni farida la an y'a daminɛ o ma fɔlɔ mais i s'a ma fɔlɔ k'a fɔ Ali tamate. Nike. Besi ma Alahu Taala kosɔn i denmuso Masaran di ma sunna ni fɛn la. ani Alahu Taala kuma kan Alahu Taala kuma kan. kosɔn monsieur Sise Naam. i burankɛ ko k'a bara s'i ma i denmuso min tɔgɔ ye Masaran Kuyate Naam. k'u ye diɲɛ k'a d'a ma sunna ani farida la
ani Allahu Ta'ala kuma kan belebele ani alakara sallallahu alaihi wasallam naka sunnata slaba qui est bien qui demso dama ani furna folo min ko folal ni ñonte donc antolo bila ni be se mau biela mo be tan mo ba ko bana ni me ngal hidu akula be tien kan demso masala tiya ima anfa التكبير ثم تكبير ثم تكبير فابوري كوندي سلا دم سولا كوتي ما مي واليو ريبريزانتاي كوكا دين الله تعالى كوسون اني الله كراكاتا سلامي سناي اني فورنا فولو من كوفولا كوكا دين كام مسارا كوياتي دي فورلا واليو كوكا برا دين كا الدمسو من تو مسارا كوياتي كوكا دي فابوري كوندي ما سناني فردالا Allah Ta'ala ka kuma kan belebele mi Qur'ana ani kera ka tasla sin mamba ani furuna folo mi ko folo nyonte furuna folo fana alhamdulillah asabatin me wala ma sabatin te ay furuna folo la bo furu soma ka furuna folo la bo malo ko misinani ke wala furuna folo ok alhamdulillah kemenan neke ok 400 euros 200 euros bilulu ah 200 euros ok ça va ok inshallah ni furu na fulu li donc abebara sabatia ana la dal lete euro ni chokoro ba tale le ben nyimi kamera don yobbo moni dom na ala ma sunu yala donc alhamdulillah rabbil alamin furuna folo bara sabatia slamal be sereyama madame Cissé furuna folo bara sabati al demso anal domso wala furuna folo bara se amboloya konela kal nanani mi kadi pour que ka muso la dianai chere le ketoni ndila muso mani Allah Ta'ala sona a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم بارك في هذا الزواج اللهم بارك في هذا الزواج اللهم بارك في هذا الزواج اللهم بارك لهما اللهم بارك لهما اللهم بارك لهما اللهم بارك عليهما اللهم بارك عليهما اللهم بارك عليهما اللهم اجمع بينهما بخير اللهم اجعل بينهما في خير اللهم اجعل بينهما بخير اللهم اجعل بينهما في خير اللهم اجعل بينهما بخير اللهم اجعل بينهما في خير اللهم كن لهما ولا تكن عليهما اللهم كن لهما ولا تكن عليهما اللهم كن لهما ولا تكن عليهما اللهم تقبل منهما إنك أنت تواب الرحيم اللهم تقبل منهما إنك أنت تواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واغزل من خزل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين أمي الله تعالى دلي فروك بركة على موكلا فرو من سير لا سيسني الله تعالى تبارك ما بلبل سبني نقرأنا آية سبا أبلا كفني يكمنا على نسرنا لك Monsieur Condé qui est là Allah Ta'ala furu min kali bolobi furu ni moterier ala nyasranyali furu ni essentiel ala nyasranyali furu ni acclimatiseur ala nyasranyali furu ni basri ala nyasranyali furu ni teta femi koli ala nyasranyai aya saba min karanabi niki jilaja ka aya saba ni latanga sikatala furu kala nyanya fonko nyonga bedo cheni musoche me yijilaja ka ala nyasaranya ke ka fonko ya korota ka boy ka ala diyan ko no ye ala mo kala muso bara kitayebi furu bara siri sunani fardala dentu bara diyan ko demso dima ame men nyini fe e bara do bombelebele lan alon ka fo kunu itere nyami bi iketo iyere ila bunda gbara le kono kunu itere wulla kelena e faril kumu nyika me bi alon ka fo ni lala ka wuli ala la farukumu min ketuka musole ya farukumu moyo te chegbana farukumu ye no alon ka fo kila nyana maya ko be bara changer adon ka fo bi ibake bola bona musole keto afilima ila fani na mabende ila samara ni mayelema ila ko kenya be changer tole ire fana keto noro yala e keto bola le chegbana agbakela alhamdulillah barake musotigi yebi nyana maya ko be le bara changer e bara do bunda belebele le kono bi ha me bonda mina kamzele bonda mine wani kashiala bonda mine a funeni ya kono ko sebe bonda mine here fana ya kono ko sebe hakliman lebe sala sabatila a bonda hakliman lebe sala tangala a bonda hakliman lebe sa famnya mune furuye mote furu kala ni furu sa miriye islama men sini me kenega ya nimbe bola barale ini musola here ko so ko kana duwo ke aliye nimbe ki bolo wala ko bele la bi kana si ini muso la furu kene kuna do yijilaja ka biketa silumba yirema yijilaja ala to munu fala kene kaya kasi ala to munu tala ka ke ibolo to maseru nyuma ka se furu ni natamana ido to bombale labide muso baradima aha atekila atefima ketula fotima cheche ka disibisi non ne korakel muso yemin kala wallahi ne muso tizen ele ba musota ele reta be min kila ko tel talmo kila do adon ka fa ketula a fotima ayere loto lundo ere ka kuma do fime bi re mafle be ka ko mi yechi mone bulu musolo bo bela se taba koroma me be ni beta ni hakilile kan ni beta ni sabari la lilikan flabe ko dima kono na dia ere bunda kono muso misikina do muso hakili bo na nyanya allon ka fo ko tel hakili ka buni muso tay muso nyana nyanya muso la nyali chele be se ka kan nyali confirmer e bi jilada muso min dili ma bi ka latanga ka mademe ani jomi bola fabara kan ibara ni nyumale yedo faraka ni jugumawne ye fereke ka se yelemani dola ka kola ame Allah taala dali charge belebele min ni idola bunda kono ka atali sono ye alamu kala furuni ka baraka alamu kala ka ka shima fla ka furu ye alamu kala eni muso kalwanyal kunyona alamu kala ka alkuma kan la nyoma alamu kala ka famyali do ali nyonta alamu kala kala sofa slama ala alamu kala kala sofa ala nyasranya ala alamu kala amena ile la kuma kusunzuria doni amena nyasi masaran kuyate ni tolobe anani wati nyonala adon ka fo kibara do bunda belebele do kono muso ye furula lomi ablay kuna ka fo kibara do bunda la itunyu bunda mino ni furu bunda tikili muso ikelen tere diana ko minu kala dambara blo belabi ele te so ko fo ikili kanyana mayala fo ki chele diye nyini al nalte jamana kili ite se bola ko fiya foyeli e baketa la famfa na madien ye bokata fami fe al na te ka fo yulo nye bo atea
wallahi ni ko julumu no kiyama lo ite surunya la kuma te ko kake ate ben silamaya la muso ita kenema kasoro iche madie amel lalilika min fiye e bi jilaja nin lalilika ni se la baraka lala mafo ni chete nyaba muso gore fede metuya na al ni cheka muso naninta ele konin to toy te dusukunale alla lilika fola ye munye amanya si arabu muso belebele ma arabu muso min ka demso lali akwa demso ma lani mala ne ka jogo min dulan demso lumaya fete du golo koka femi mese jogo dolila katme ne kan demso ndemso ejilaja quni li zawjik ardan yakul laki sama ndemso ejija yai illa ichokoro ko min du golo ni ala sona ni ki fenze ichokoro ni chetamanika ala bi cɛ karaba ye k'a kɛ san ye ka da kan ji le bɔla sanfɛ ka na dugukolo sɔn ha mɛ nin kuma ka gɛlɛn dɛ k'i kolo i cɛ kɔrɔ k'a kɛ dugukolo i cɛ kɔrɔ o bɛ se faamuyala ɲa jumɛn ma i n'i cɛ hali n'ale fɔna ɲɔgɔn kɔ ɲaɲa ye duguma fanta hali n'i cɛ jo t'a la i b'a kɛ kuma ɲɛra kala la ɲɛra kala hakili bonda kɔnɔ sisan muso ladefo ye min o le dusu ye ale b'a jo to ko la n'a banna dusu bila la ɲɛfɛ ka ban a jo bɛ bɔ ko bɛɛ la ma dayusul fo ma cɛ fugaril fo cɛ foyi tɛ dugukolo kɔ kan ni muso bɛ jama min kunna n'a bɛ bɛn a ma hali ni cɛ dusu kɛla ye ji glacé komi ka go cɛ yali ka ɲɛnamaya la muso hali ni jo ka k'a la mais n'i banna jamana cɛ kunna ka ban i b'a nin de la fɛn kɔrɔ ye donc i jilaja i ye kɛ dugukolo ye i cɛ kɔrɔ ala kɛ to i cɛ kɛla sankolo ye ji bɔtɔ sanfɛ ka dugukolo sɔn ala b'a kolo ye i jija ye k'i cɛ kɔrɔ jɔn muso ye ala kɛ to i cɛ kolo la k'a k'i ye jɔn cɛba ye mais n'i ma sɔn i cɛ la jɔn ɲama i cɛ fana tɛna sɔrɔ i la jɔn ɲama dɛ i b'a cɛ ye bi k'a ye hinala muso la i bɛ taa sɔrɔ muso k'a yɛrɛ kolo cɛ kɔrɔ le i b'a cɛ ye bi k'a ye faveur ni cadeau sanna k'a di muso ma i bɛ taa muso yɛrɛ sɔrɔ muso yɛrɛ jogolen k'a to cɛ kɛ nin bɛ ka nin k'a la i jija i ye kɛ jɔn muso ɲumanba ye ala fana min i cɛ kolo ye k'a kɛ jɔn cɛ ɲumanba ye i jija lalilikan fɔlɔ n'a sabanan n'a naaninan i cɛ an la yaqaw aynayka a ɲɛ fila kana la i kan ka sɔrɔ i seniman tɛ a ye sabari i cɛ mako b'a k'i la waati o waati n balimamuso y'i yɛrɛ seniya i cɛ ɲɛ ye la i kan k'i to seniya la i jija i cɛ kana suma foyi min kɔ fo suma duman na nin fana bɛ furu sabati bi kosɛbɛ muso dɔw mako t'ale yɛrɛ la muso dɔw mako tɛ seniya na muso ɲɛna k'a fɔ ko den kelen fila saba bɛ sɔrɔla ka ban ne tɛna taa la yɔrɔ si tant que ni muso ma se a sa dingɛ n'a kaburu la muso ni seniyali ka kan i jija i cɛ ɲɛ ye lali kan waati o waati a ye kɛ ka sɔrɔ i labɛnnen bɛ kosɛbɛ a ye kɛ ka sɔrɔ fana ala la parfum ɲuman b'i kan surtout hali n'ale tɛ jamana kelen i n'i cɛ b'a kɛ kuma na whatsapp la i ye donfani ɲuman don a fila le kuma na hali t'ale ɲɔgɔn ye i jija i y'o bila pratique la ladilikan dɔ fana ye mun ye n balimamuso i cɛ kɔngɔtɔ y'a lɔ kɔngɔ b'a kɛ a la ɲaɲa parce que ala jamana ni Amérique an siginin tɛ yen dɛ maa n ye mankutu caman mɛnna muso ye baara la cɛ ye baara la muso b'a baara ɲaɲa i ye waati dɔ di bɔnkɔnɔla fana ma i ye waati dɔ di cɛ ma i cɛ la sumanko ɲɛnabɔ i mako don i cɛ la n'i ka mɛn ko muso furulen mais ni muso banna nafolo ta la k'a bila a kun na ni ko ye dunuya fan fan caman na furusa le bɛ caya la i jija i ye waati di cɛ ma i ka ɲɛnamaya la tun y'ale nafolo ɲini ka ɲi mais furu fana ka bon ni ko bɛɛ ye dɛ bi e b'a dɔn furu la muso yirika le bɛ yen bi alu ɲabɔni min fɛ bi kosɛbɛ ala hali ni ne tun bilali le place la i t'a lɔn ko cɛ ko bara gɛlɛya i t'a lɔn ko muso ko bara gɛlɛya fo n'i ka furu cɛ ɲuman ɲini walama furumuso ɲuman ɲini i ye muso yela k'a fɔ k'ale ka siya mais min kɛtɔ ta la furu la o ka dɔgɔ dɛ i ye cɛ yela k'a fɔ ko cɛ ka siya mais n sigitɔ min kun furu la o ka dɔgɔ dɛ donc furu ye bi ko belebele le ye ni ala ta'ala ka cɛ min d'i ma k'a bila i garijɛgɛ la y'i jija i ye si bolo sigila cɛw ma a kana tala i la dɛ muso tɛrɛ min fɔla fɔlɔ o kuma bara ban k'a fɔ ala la ni cɛ ka nin kɛ mais n cɛ gbɛn ka bɔ kɛnɛ ma wallahi i yɛrɛ le gbɛnna ka bɔ
ibi cɛ gɛn ka bɔ kɛnɛma bi i cɛ b'a ta muso bɛrɛkɛtɔ don la labona jɔn de tɔtɔ muso banaya la hali n'a fɔli cɛ ka jugu ele de tɔtɔ muso banaya la ele le fana kɛtɔ ala dalila ko ka cɛ d'i ma i miiriya tɛ cɛ la olu le kɛtɔ nani kɔ i yɛrɛ tun tɛ sɔn cɛ minnu la olu de fana kɛtɔ candidat posé la o ele ko k'i tɛ sɔn nin na dɔgɔyama ma ele ko k'i t'o fɛ n'o kɔni bɔlen ya bona muso caman de bɛ bi bon b'o bolo fɛn bɛɛ b'o bolo o b'i cɛ ta dɔrɔn k'a ladon labona ele ko k'i ɲɔgɔn tɛ yen ni ɲɔgɔn tɛ i tun tɛ cɛ min fɛ cɔ o de fana natɔ lala i la bon kelew la i ka dɔw gɛn ka bɔ min ma nin fana bɛn'o ɲɔgɔn kɛmɛ k'i la musow ka kan ka nin yɔrɔnin faamuya furusa a conséquence ka bon donc an bɛ Alahu Taala dali k'i kɛ sabarila ye ala m'o kɛ la i jija i cɛ la secret i y'i jija ka a sutara komi tɛmɛtu i n'i cɛ tɛ a ye dali ni cɛ tɛ bon na i n'i cɛ n'aw fɔnna ɲɔgɔn kɔ ko dɔ kɛla i jilaja a ye kɛ sutara ko ye an bɛna to yan ka samakan lase muso bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ sali la yan ko dɔw bɛ yen maa ɲɔgɔn yɛlɛ koko ye a n'a cɛ bara fɔ ɲɔgɔn kɔ ale bara taa ka taa cɛ la sekere fɔ a tɔɲɔgɔn ɲɛnɛ an ye nin lamɛn dɛ sini ele ni cɛ kelen bara bɛn a la mais ele duɲɔmuso le kɛ to i cɛ la mɔgɔ la kolon ye ele biri cɛ la sekere le fɔ i falakali ni nalakali e sini fɔ ka bɛɛ bara kelen ni cɛ o cɛ ele ni Alahu Taala cɛ la mɔgɔ bɛ tigɛ i cɛ la walima ale tɛ tigɛ la c'est à dire i cɛ ale bɛ furu la mais la mɔgɔ bɛɛ tigɛ nin b'a la i dɔgɔninw tigɛ nin b'a la i kɔrɔw tigɛ nin b'a la mun na ele ma se sabarila ko gbɛlɛn kan muso tɛ dugukolo kɔ kan bi silama muso la ni ko tɛ kɛla min na ya furu la mais a dɔ la hakili ka bɔ dɛ ali bi muɲu ali ta kan surtout i bɛ muso caman na hakili ko ye yɔrɔ min na ni cɛ bɛ fɛ ka muso filanan ta a kungoya bɛ fɔ yɔrɔ min a tɛ fɔ yɔrɔ min a b'a yɛrɛ feere bɛɛ ma ele baba o kɛla cɛ ka to musow la dɔ la jɔn de kɛla naloma ye c'est une réalité jɔn de kɛla hakili dɔgɔ ye parce que ele biri cɛ la gundo bɛɛ fɔ ele bara ko bɛɛ fɔ mɔlu bara kaɲa ile ma mais cɛ bara musow la dɔ a tola jɔn t'ale ma i tɛna kuma ta la ka taa n'a ye i fali fɛ Afiriki i fa yɛrɛ muso 4 de b'a bolo i tɛna kuma ta la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ i fa muso 3 de b'a bolo donc muso ka kan ka kɛ muso sabarinin de ye ka kogɛlɛn muɲu ka sabari kogɛlɛn kan furu ye latigɛ le ye ni ala ka min ɲasi ma lo min na y'i jija ka sabari o kan fɔlɔ le ma ko muso bɛrɛbɛrɛ ele ɲa ye minnu la k'a fɔ k'ale ye hakili dili ma ɔn dɛ ale tɛ hakili dili ma ni k'a lɔn k'a fɔ n bɛ ɲɛfɔli ma kɛnɛ ma walahi t'i tolon o la donc muso ka kan ka kɛ fabaden de ye muso silamamuso le ye muso ka kan ka kɛ limaniyamuso le ye hali ni kogɛlɛn dɔ ɲasina a ma mais ni muso banna cɛ la bɔnkɔnɔyɔrɔ ta la k'a bila kɛnɛ ma k'a fɔ k'a bila fɛrɛ la e b'i yɛrɛ le feerela o ye dɛ ni ne tigɛli le cɛ la sini ne ile ni cɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka taa fɔ ala le muso ni cɛ ye mɔgɔ lakolon de ye donc ele cɛ ka to mɔgɔ lakolon de ye duniya bɛɛ bolo jɔn kosɔn ile yɛrɛ kosɔn k'a sɔrɔ bon kelen kelenna bɛɛ la problème bɛ bɛɛ sabarinimiya problème kan an bɛ nin ɲini muso bɛɛ fɛ an ye nin yɔrɔ hakilimaya ala m'a faamuyali ko nɔgɔyala an bɛɛ ye an bɛ ban ka min fɔ an balimamuso ye o le ye seniya qualité 2 ji la seniya ani kasadiya la seniya ji la seniya ye mun ye cɛ ni musoya kɔfɛ muso y'i jilaja a kana tolon kɛ jɛnɛba koli la muso y'i jija muso kɛtɔ bato kɛla furu kɔnɔ n'a m'a kɛ k'a sɔrɔ a seniyani bɛ ka bɔ jɛnɛba nɔgɔ la Alahu Taala t'a ka bato foyi fɛ donc muso y'a jija k'a yɛrɛ seniya seliji ani jɛnɛba a y'o koli la caya ni jɛnɛba nɔgɔ b'a la a y'a jija ka jɛnɛba muso fana y'i jija k'a bon kasa diya k'a yɛrɛ kun kasa diya a cɛ ɲɛ kɔrɔ an bɛ Alahu Taala dali ladilikan minnu bɛ di la k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛ ala m'o kɛ la ka musow kɛ furulabatola ye ala m'o kɛ la ka musow kɛ furu sankɔrɔtabaga ye ala m'o kɛ la furusa k'a dɔgɔya an ka société la ala m'o kɛ la furusa k'a mabɔ an na ala m'o kɛ la cɛw ni musow k'ale bɛn ala m'o kɛ la cɛw ni musow k'ale waɲali kun ɲɔgɔn na ala m'o kɛ la muso ka a kɛ a yɛrɛ lɔnbagaya ka furu la k'a ye muso le ala m'o kɛ la ala ma muso tangala cɛya place tali ma furu la ala ma cɛ lɔla lɔyɔrɔ ala ma cɛ lɔla lɔyɔrɔ ala ma cɛ lɔla lɔyɔrɔ ala ma denbaya fanga tali ala ma sɔnɔyala li ala ma denbaya ladoli ala ma sɔnɔyala li ala ma mako doli denbaya la ala ma sɔnɔyala li an bɛ Alahu Taala dali an sigi nin furu min kunna k'a kɛ arijinɛ furu ye ala m'o kɛ la cɛ ni muso ka waɲali kun ɲɔgɔn na ala m'o kɛ la silama n'a kɛla sababu ye ka mɔgɔ fila ni ɲɛ kɛ kelen ye an bɛ Alahu Taala dali ka ala diɲɛ ka nin kɛ o fana ma sara ko ɲuman ye ala m'o kɛ la seere minnu sigilen bɛ furu kunna yan ka ala diɲɛ
ka furu ni sereya an bɛɛ bolo arijinɛ kɔnɔ ala m'o kɛla alimami minnu sigini ma kunna ka alimami ninnu kɛ furu ni sere ye arijinɛ kɔnɔ ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali ka den barakamaw bɔ furu ni ala m'o kɛla alimamuw tɔgɔma k'a caman bɔ furu ni ala m'o kɛla parce que an tɛ min faamuyala ni furu min banna siri la n'olu taala surtout kelen yɛrɛ bɛ Amérique Musa o kɔni o bɔra bon nafa den na alimamuw tɔgɔma ma bɔ a la karamɔgɔ cɛ i fana taatɔ la Amérique ni kɔni taala i ye ko an bolo sa fo Alahu alam mais i jilaja sa i ye karamɔgɔ tɔgɔma kelen bila i la bon na n'a kɛla ten i tɛna ɲinɛ an kɔ mais an ye furusiri kɛnɛ le kunna dɛ n'i ko inshallah i b'i jija k'o dafa ala ma sɔnɔyala ala ma furu barakala ala ma waɲali kunna ɲɔgɔn na monsieur Koné à partir de maintenant tu as déclaré ton cœur en train de faire bien sûr tu as déclaré alhamdulillah madame Saran Kouyaté est ta femme alhamdulillah Sunan Fardala Atakbir Summa Takbir donc présentement et muso bara la dagaye et tale muso ye al n'an bɔla baro la yan hali ni Kuyatela k'ale ko k'ale ka to a denmuso masara la lɛri nin na a ma filɛ nin bɛɛ kili la autorisation de kɔnɔ sisan ni monsieur Koné k'i lɔ sisan Kuyatela k'ale ma ala bara ale denmuso di yan ala masarali ne ma sɔn a ma lɛri nin na sariya ko k'ale y'a kumakan bonya furu ka di dɛ ni monsieur Koné ka kɛ milliardaire ye tan milliardaire ye han furusiri nin kɔfɛ n'a bɛnna latigɛ dɔ ma madame m'a cɛ ta cɛ bɛ di madame ma mun de b'o kɛ le furu ye tadi n'ale banna kɛla ka ban i y'a lɔn k'a fɔ ko bɛɛ bara yɛlɛma page kura le bara bila i ya bonda la an bɛ to yan k'a lase célibataires ma k'a lase cɛ minnu tɛ furu kɔnɔ muso minnu tɛ furu kɔnɔ an y'an jija ka furu la sɔnɔya k'an denmuso la furuko la sɔnɔya luti mɛn ye kɛnɛ ka yan an y'an jija k'an denmuso la furuko la sɔnɔya muso bara bɔ dɛ ni bana k'i den di n t'a dila mɛ ma an tɛ jamu kelen ye n t'a dila nin ma an tɛ jamana kelen mɔgɔ ye sika t'a la o n'i m'a di silama ma i b'a di kamereba bɛna kɔnɔ la i den na i b'i den accepter n'o kɔnɔ ye an y'an jija k'an denmusow di i denmuso diyali ye ɲaɲa i yɛrɛ tɛna furu la sika yɛrɛ t'o la donc an ye ko lasɔnɔya ɲɔgɔn bolo alhamdulillah nin tɛ fɔla ni waso ye an bɛ ala tanu kosɛbɛ Belgique yan surtout Anvers yan an denmuso siama mara don furu la an denmuso siama mara ta la cɛlasigi la bi fana alusiama sigi ni furusiri kɛnɛ ka yan bi fana alusiama mara kɛ denbatigi ni ala tanu b'ale i ɲami denmuso la a y'a la furu la i ɲa i mamaden na i denmuso fɛ o ka di dɛ mais n'i k'a garder k'i t'i bolo bɔ a la ele den dila mɔgɔ le ma mɔgɔ min ye star ye ele den dila mɔgɔ ma mɔgɔ min ye patronya la mɔgɔ min ma diplôme sɔrɔ n balimacɛ ye den di mɔgɔ ma n'a bɛ siran ala ɲɛ sɛbɛn b'a bolo sɛbɛn t'a bolo a d'a ma min bɛ siran ala ɲɛ o de ka bon ni ko bɛɛ ye mais tant que ni intérêt b'i kun na ala la i denmuso kɛtɔ gbalala i bolo ni denmuso dɔ gbalala i bolo ha cɛ min taara a kɔ waati la olu tɛna bɔla a kɔ kɔ fo i miiriya tɛ cɛ min na donc nin ye ladilikan ye k'a di bɛɛ ma an kana an denmuso garder kosɛbɛ an bɛ alaw ta ala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la. Monsieur Koné, je vais te passer le micro. Qu'est-ce que tu as dit à la famille Kouyaté, plus précisément à nos grands frères Madou Kouyaté? Monsieur Kouyaté, salam alaikum. Okay, listen to your brother-in-law. Listen to Favori. Iburanke Tole ila. Netuno labla lila de. Aha, où est ça expliqué? Ok, donc maintenant micro dima comme muso bra dima. Ok, ni kama indaola. Non, il te kumana ni ne ni brankele. Bon, monsieur Kami Folo vraiment capable de pourquoi. Ana bonya vraiment aniki a non, comment surunya la do fra foliga. Non, comment 5 minutes quoi pour que nya long ka faye nyamma. Non, à 2 minutes. Non, parce que il n'y a pas comment dire ça. Non, t'as ce matin dans la salle. Avec l'émotion.
Ok. Atakbir. Summa takbir. Summa takbir. Chamo. Bismillah. Nasiya. Mais kono la kale rado ba. Non, également, na chele te. Faut que na chela ko la sonale. Chamo. Ame militi kele militi fladima. Kabe la lilikama. Parce que chomol vakante ma faut ka micro dal fana mali. Ala ma sonela. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. On est très calme, là, mon si calme. Moi, ça va me kuna ala si amabla mon silo. Moi, ça va me kuna ala si amabla mon silo. Ma kala mo mi mo bro ala si ni kan ya dai ma mo. Ayo mo. Wetan di madam ma bangala. Ala fanga dai ma. Ala sama ya sawati. Sebe ko nu la sebe ko sono ya. Bara ko nu la bara sono ya. Ala mo dia nyonya. Ala ka so tina do mo te. Deme bito Germany ala aka budangale ala ke sima kanule ma kramo ala sidia ima moya ala kenya dia ima moya moya mesia masia mali ko mo sawa bunda e kunani dale ma mo sawa ni mo we sawa kasawa kabele ne fana ala la leti maemba me beka ama mutu la wo a ima yale modu ala ta mina bi ko mi kamo ke afa ina mali mo ye kai dindi amo ma ke do ni matile do ni mala po fembe wo ite foi me do be be ka mo e ke mo be be so a do ni ma ala ade ka fa ka ala mo so ala ka so na do ite ala ide no nye ala se mo bla mo siro ye mi re ke so ala ibraka e ke asiro minu ma ke so ala ke be be daima minu musu ko ala musu be be daima ala mo di suraji ala mo di inonya ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Fursoma. Monsieur Fofana. Bismillah. Monsieur Fofana. Akadi anye. Comme il a dalé ambara farafina. Ne kon te woro nyimina da. Chomol tale chomo ya woro nyimina. Ok, alhamdulillah. Nous faisons dans tes comme il est le démarche franque. On a la dame de la sobunda connaissance. Donc, au rôle de Sirinime, on est valsil fanamea. Ah, quand il y a un muso, qu'on a ma valsine la falle. Ok, donc on a un micro passima. Elle est venue à la télé, Inch'Allah. Sala. Et bien, la caméra là. Mola ni wuro fulare kadiya muso fo wuro ataya korota si wuro ole ni kalo kamo muso di mama mo tare muso fo wuro ole fane kala faisi wo ha anu de muso pro muso bameya afanu bafani wo faisi kono mais de muso pro muso bameya ko mo itejina sabuko to kaba ta fani ka kabla kan wole fani atakbir ala ke u fanta fani wole ja bafuro ego ko muso kana dime mais il a mal dit na folo parce que mai quand la bro était non mais ça que quand ita na ko fara ngran jo aya to sutrao no te ala bo be ai ala fani voilà ala musulman tai no albara si bo akere la no bafuro kolbra kala moy ala ni na adama den susu ni be kana mola sawaji amano be ja kala ay ko no do moy parce que moma ko yemina be ko yano ni wole do furu meni ala tanya fe ala furu tanya fe ala furu woro ka se boro ala furu dangaya di masa ponse ala ay mamu na kamu pamoye ala mo ke ba fe mawula ala mola kana salama yo ala mola kana salama yo wala mo ay pay ka bora ay wiki ala ke pray ay wake mais men je mo to ne ko ambes ka wa pa la parole ni
Allah ye sarala Allah ye sarala ay fo ka ma bes ma bi ko ke madina Allah ke madina Allah ke madina Allah mola kana salama ya Allah mola kana salama ya ne mi fa ni fora mo balige mi na furuka yusola le beni furulo lofu wo to ale wo tarare wo panare yo to sibati ka wai bananyama me aka kamitu no wo hinare ka hina do furu ngoro Allah wo ke hina ike hina bare mo pali musula ndi masa polisia iwe hina ala ga bihaye buya iwe hina imusula ifingere bisame ni ro tela amake tare wole hina I dinya I hina mo pali musula I jo mo pali musufa ni I dinya I kenye iwe dinya la wallahi billahi ta'ala aya bum bebe abenoya abe hila kaila do so ya bora kaka ila do bungo no na Allah we amura kana salama ya Allah we ifadi Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ka do to kundu kala meka wole ma safule minuta ma safule ala la jafaima amin ala la jafaima mo fefe na se ka comité menada ka ko minu la dan ka sirama ya mesawati anvers yano ala hina minu tani ala la jafaima ala ka fali daye ala mo na israkala ala kana mo ina iko ala idinu palo ala isawati ala ya famu ke mole ala ko ro ben ala mo be ko ro ben ala mo nya ro ben ala misi ko sawati ala tamla bola Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, Monsieur Diomandé, on vous donne 2 minutes. Comme vous êtes témoin, le témoin aussi a quelques mots à dire, Inch'Allah, parce que le témoignage en islam c'est très important. Et qu'elle a fourmi une série qui a ni ala sona, ala ma qu'elle a ardine série à une main bébé. Là, on a un micro d'ima, kabon là, un micro de Monsieur Kouroumama, d'Aukourounia Fla, Inch'Allah. Samia alim na shetani wajim bismillahirrahmanirrahim mungkin fule sirene ni kala fule dabaya amin kala ke sima ni sima fule kala fugwa afume no me akusai ni amin kala timbara kama bima mo kuna na ya bare da bla kana fule kana ke fule siriyale kana fule siriyalo kala beri ko sira ya bara ina mahereme to na kala o here amin kala mo be ko mo brala kala nya senyere amin kala nya sanya tuna ndo fumo kala no fla kala ide nyo nya la mo kala amin bismillah sallallahu jana anye non micro jam folo amani ni jama be fe ambal ma cha furlo ne bi de imam ben bonya ere bonda kono favori kondeta yala si yala mansa ya fote kambi moro bonya dima e wuli ka ta ka sensen chaise senma men ya ko fe non fe me ya ko almaminte wula te ko ka kramocha ne yina ni labi quoi ne la chele. Monsieur Kondé, imam ben ne wole tunye un imam spécial qui là s'il a mansé à charger gambi yalo ne de imam e wuliye konyo teta ka là c'est à la mansé à charger gam voilà parce que charger mi encore facile là le gozo donc à ko kana na jabi donc yala si encore net voilà alhamdulillah voilà donc Kondé tu es à l'aise maintenant non ma Kondé nyam mata benya ila de o fana kuma ga de ok ça va alhamdulillah ala ma sono yala imam yi kala be minke ebe mo kelenta ka asi Kondé koro pour que elle mena non amena ma fleli ke salla Kondé fala kalli koneli pour que ay rassurer mais c'est Kourouma ta kele yo si akoro Monsieur Kourouma e joyi ni sana Kondé koro ka bo kele yala parce que s'agit ni ka bo akele ma ala ma sono yala Monsieur Kondé je pense que tu es à l'aise maintenant hein? Are you okay? Sure?
Non, non, je n'entends pas. Est-ce que ça va? Je vais très bien. Non, lève-toi puis tu vas t'asseoir. Atakbir, tu peux t'asseoir maintenant. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, parce qu'il faut donner à gens ce qui appartient à Chagin Yolutale. Et quand il y a ce qui nous dit, ni kɔnɔcɛ min sigi ala masaya chaji kan bi k'ala masaya kɛ bi o kuma ka se dɛ donc monsieur Kone faut te mettre à l'aise aujourd'hui c'est toi qui commandes la salle aujourd'hui Moussafa bi commande y'ale le bolo ala ma sɔnna yala ok ɲininkali dɔ de b'an bolo bi salle la yan ɲininkali 3 ɲininkali 1 ni demi ye an falakaw ta ye ɲininkali 1 ni demi an balakaw ta ye an kɛtɔ a lɔnna parce que ni bana fola am fal sinali ali gini nyawolu na bena manyini ngale ala man no yala silamayala am fala ka utale boy nam bana me am bala ka ya question posée yalo afana ka to furu leka anya lame ko sebeni la tangali lameni furu brasiri bi cheni muso che islamal brasiri ya melekal brasiri ambe tolo ko me ambe fana seri yala ma nyini ngali yere munye sise an balema cɛ bɛ yɔrɔ min na tan ni a ye Fabori Konde yaalaw est-ce que a ka kan ka sariya gwɛlɛn appliquer damina muso kan bi walama a ka kan ka taa n'a muso ye dɔɔni dɔɔni de an falaka min bɛ se kumana nin yɔrɔnin kan ni muso don la muso bara k'i ta ye tuma dɔ jogolu ma ɲɔgɔn ta fɔlɔ est-ce que ka kan ka ko damina ni fanga le ye walama ka ko kɛ ni dɔɔni dɔɔni ye silama muso de furula bolo fana donc Seku non non ne bɛ mɔgɔ le choisi non non i bɛ na yan de an balaka le tɛna na i bɛ na lɔ yan ka micro ta non non i bɛ na parce que ladilikan min ditu ma bi kɔɲɔcɛ kɛtɔ baarakɛlaw le la ne kɔni question faamuna donc monsieur Seku yalaw kɔɲɔcɛ ni mun kɛli ka kan ne bɛ se sigi la yan ka seni e kɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ tɛ fɛ ka micro ta ne b'a dɔn o le ma ok. Bon, question est la question, on a famille. On t'a mis à la, on doit aller doucement. On doit aller doucement. Ouais. N'a qu'à faire fangala do, parce que nous sommes rakata yo. Ouais, monsieur il t'a les mains, faut aller doucement. Non mais elle a quand on a paniqué. Sekou, pourquoi il doit aller doucement? Non, pourquoi il doit aller doucement? Qu'il faut être talent fangaï. C'est vrai, c'est la même chose. Même n'a qu'à, comment on appelle ça, à droit au long, le droit du mariage, tout. Mais quand ni talent dondoni, et bien on femme. Tu sais qu'à ni ko ye fangala. Ne bɛ se ka question de poser. Ala kana kɔnna kɔɲɔmuso ye kɛ ten dɛ, ale tɛ examen yɛrɛ tɛ ta ale kan. N'ala ka cɛ bɛn muso dɔ ma, muso min don sankɔrɔ i la furu kɔnɔ, a tolo ka gɛlɛn. Un exemple. C'est-à-dire muso tolo ka gɛlɛn. Ele tɛra yela ɲami ma ni silamɛ sawura min nana ele bara. Furu yɛrɛ daminɛ lon yɛrɛ ele bara ye k'a fɔ ala la misaliya bolo ma. Mɛsi man di le ye. Ela kɔɲɔmuso bara na ni mɛsi ye la bon na. Yalaw. Ni le la silamɛya ka bɔ mɛsi man di le ye. Ele bɛ n'o ko mina di. K'a to yen fɔlɔ a ye to ni mɛsiw ye fɔlɔ ou bien i kɛta fɔlɔ le nin bɔ. A bɛ jaabi le dɛ. Non, a bɛ na jaabi. Ok. Non, ni ka sani ye muso ta, a fɔra ko i kan ka ɲɔgɔn lɔ fɔlɔ. Ɲɔgɔn lɔ sira jumɛn kan? Ɲɔgɔn lɔ i kan ka enquête k'a la, k'a jo lɔ, k'a lɔ muso min ye, sirama le ou bien sirama tɛ, ou bien n'a la silamɛya fanga ka bon ou bien n'a ma bon. Sani furu fana ye kɛ ye vu que an ka furu kɛ sisan y avait des témoins, donc sirama gansan ni ka furu ni siri. Donc o bɛɛ kɔfɛ ni muso donna ni ka mɛsi a kunna, i b'a fɔ la yɛrɛ ile la silamɛya fanga ka bon. Silamɛ ana jinɛ ma sɔn mɛsi don ma furu kɛla ka ban i muso lo même na i tɛ se ka i bɛ se k'a fɔ k'a bɔ mais je pense bien que furu lo na a tɛna fɔ directement ko n cɛ tu vois non mais même n'a ma sɔn n t'a miiri a la i t'a dɔn a bɛ na dabila. Ok ça va. n t'a miiri a la ouais. Sekou Dramé ko ko ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni est-ce que cɛlakaw sɔnna dɔɔni dɔɔni o ma wa? Ah monsieur Jomande.
Tu es d'accord? Katana ko dondoni. Parce que féminin ni ki ba telenya do mabe karlale. Donc ko nyetana le dondoni. Al ni bena sharia ira kala me yetana le dondoni. Barakallahu fikum inshallah. Ala man bena sabama. Amena nyasi ambala kauma. Ok, alhamdulillah. Ambala kau. Ya law. Slamayala. Anya ni yoroni nameni la tangali la meni. Muso. Ini chetola furu kono. Madame Kuruma. Banisha alame ko sabada. Ini che furu kono. Muso ni che bara fonyon ko sosoli bara do al nyonte. Ame sa fola sa setana misen do nanal nyonte. Muso bara mone. Che bara mone. Beya kalama ninte alaka chel danole. Orgay sugu do be ay chella. Muso ya ta famfe. Che ya ta famfe. Bongonoro la be mone ni nyonkoro. Madame Kuruma, John kakan ka boy yere la kado magbe. Chele kakan kana fo muso yene a kominte menani nchoele die. Wala ma muso le kakan ka boy yere la ka fo alala kominte menani nyonche ne barana kana duma fanta. Ye question ni jabi ni ala temala la parce que ni nafa ka bo tew kan ko saba ou bien. Anafa ka bo wala ma nafa mambo. Question ni gadam fala ka wera. Ha? Atakbir. Summa takbir. Non, nera bena mo sabale swazi minga toni njabila. Madame Kuruma, musole kakanka boire la kana chema wala ma chele kanka boire la kana musoma. Mais yalaw, est-ce que bi musole be sela ka sabari ka boile yere la nal telephone nyon ko kana duma fanta. Ele musole be se kuma noka. Monsieur Kuruma be ande. Monsieur Kuruma. Ok, atakbir. Suma takbir. Mena se Keita Musoma. Keita Muso flala si menyon goro me Madame Fofana. Madame Fofana. Anye salimina melekal si menanye. Ni kasugu ni me bondo kono. Ele hakilina tala. Muso le kakanga duma fanta wala ma chele kanga duma fanta akuma bibolo mais yalaw muso be ya fala ko muso kanga duma fanta est-ce que si c'est muso le duma fanta la anyo kuma na la temala la muso siama me alta duma fanta la atakbir summa takbir 70% bola ambalakal la ne ma fode ambalakal ko 70% muso la kalte duma fanta la maintenant Madame Fofana, ni muso ma duma fanta à la mariage là, est-ce que à la mariage be baraka wala ma te baraka? Donc muso ko le konde ni de ma baraka ka be ele la duma tabaliyama yala yake jone la. Ambalakal est-ce qu'on tolobe ni na? Question te ka foko ka jabi mais faut ka question la pratique là. Donc ambalaka be diana ka fo muso le ka nga duma fanta wa. Hein? Est-ce que Ambalaka Benye Nama? Non, attends. Est-ce que Ambalaka le son Nama? Atakbir. Summa takbir. Ok, Aïsabari. Ambal Macha demandé une fois intervention fitinique ni gagnana une question d'abi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nelu se kame ko yorome ko kan wole parce que ala jere ko ko we tonoli haramuya ale jere kuma. So afan be tron tonoli haramuya moni inyonte. So neta milialo ale nyamuso ka ke duma fantala mais ni ile che kalon ka fi ni imuso tonyola micro. Ni ilanala ilele jote kolo. Ne kwanta miya e pese kata ka ti muso madia ay camera atakbir non ante te gara fola takbir na fola takbir na fola akbar atakbir summa takbir malala ni question familiale monsieur Diomane Bolo a familiale mais c'est une question kam ko ngo ni muso na chef na nyonko
fonkoɲɔgɔnya don la ni ɲɔgɔn cɛ n yɛrɛ ko n ko di setana fitini dɔ tɛmɛna alibara muso bara mɔnɛ cɛ bara mɔnɛ a bara na don mɔnɛ bonda kɔnɔ ni adamaden bɛ to baro la kuma bɛ se fɔna ɲɔgɔn kɔ furu yɛrɛ caman o le an ye sabara ɲɛ nin lamɛn n'a sɔrɔ n tun ko n ko ni cɛ ka muso tɔɲɔ ça c'est un autre cas mais furu tɛ dugukolo kɔ kan hali ni muso bɛ to baro la ta a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma na donc ni fɔɲɔgɔnkɔ nana bɛɛ mɔnɛ la bɛɛ y'i ta fan fɛ tɔɲɔli kɔni si ka t'o la cɛ ni k'i muso tɔɲɔ a lɔn k'a fɔ ala ka tɔɲɔli haramuya ko bɛɛ la mais fɔnkɔɲɔgɔnya y'a ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bara mɔnɛ bɛɛ y'i ta fan fɛ n fana k'a fɔ k'a la kan n ko cɛya yɛrɛ nature de ye nin tɛ orgueil bɛ cɛw la orgueil kɔrɔ ye di ne tɛna se la ka duguma fan ta nin kɔrɔ cɛ tilancɛ caman y'o le i k'i sɔn o le i m'i sɔn o le peut-être cɛ min bɛ duguma fan ta a muso kɔrɔ fana bɛ mɔɔ ka dɔgɔ o yɛrɛ fana ma ɲi silamɛya la fo mɔgɔ ye kɛ ta le k'i kun na waati dɔ la parce que n'i tɔlɔ ɲama kɛtɔ a fili ma don dɔ k'e do bɔ a la ka tobili kɛ k'a d'a ma a b'a dɔn ala m'an bɛnna sahaba ma donc ni fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ cɛ ni muso cɛ ladilikan don question jaabi don muso y'i jija ni kɔni ye fɛ i ya furu ye sabati muso la jɔn ɲini b'a furu la a laban kɛtɔ furusa le ne jɔ le bɛ nin na fo ka n jɔ di yan ne subhanallah ni ka an nalu ma filɛ ka an mamamuso ma filɛ wallahi ninnu sela sabarila ko dɔ kan ala fana ka lafuru baraka mais n'i le ko k'i jɔ le ɲinina n jɔ le jɔ ɲini b'a kɛ t'i bila la problème na dɛ ladilikan de k'a fɔ silamɛmuso bɛɛ ye ni ala k'a to i ni cɛ alifɔna ɲɔgɔn kɔ i jilaja ka mɔnɛ to yen ka dimi to yen ka n'i cɛ ma ka kuma bila i cɛ la est ce que i y'a kalama ko bon dɔ la cɛ ni muso bɛ se a dakuru la ɲɔgɔn na semaine 2 a fɔ karo allahu akbar cɛ hakili dɔ ni muso hakili dɔ non setana le bɛ fanga sɔrɔ la parce que bɛɛ y'i fanfɛla la cɛ yɛrɛ bɛ bɔ a tɛ dumuni kɛ muso fana b'a tobi k'a bila a t'a fɔ cɛ ɲɛna ko n bara dumuni sigi donc setana bara fanga sɔrɔ ali fila kan o fana bɛ to la o bɛ taa k'a ta fitinaba ye mais ni muso k'i to musoya yɛrɛ bolo sa tobili bara kɛ ka na s'a ma k'o kɛ suman bara sigi cɛ dusu bɛ lajigin hali n'a jɔ t'a la mais ele bara suman tobi mɔgɔ min kan ka suman domi ele mana suman bonya fɔ ɲɛna cɔmɔ tuya na an ye cɛ le est ce que cɛ kan ka wa suman domi n'a kɛɲɛ gbɛrɛ kɔni t'i ɲɛna parce que n'i m'a domi i tɛna domi gbɛrɛ kɛ la muso bara na suman sigi tabali kan a m'a bonya f'i ɲɛna ele do suman ye tobila ele le kosɔn bamara a takbir summa takbir an bɛ alahu taala dali ka dususuma don an na furu la ala m'o kɛ la ka an na furu sabati ala m'o kɛ la alhamdulillah ɲininkali laban ye mun ye non ɲininkali laban de ye ten bi question tɛ posé la karamɔgɔ kun karamɔgɔ le ye question posé an falakaw ani an balakaw mɔgɔ min bɛna se ka nin question jaabi an kɛtɔ kupu dilaw le ma ni ala sɔnna ni question posé la miniti kelen bɛ di an falakaw ma n'o sera a jaabi la n'olu ma se an bɛ yɛlɛma k'a fɔ an balakaw ye ala m'a sɔnna la nin question a ye kumana furu le kan toujours ala m'a nɔgɔya cɛ bara furu kɛ a ye sabari ale bara furu kɛnin kɛ ale bolo a n'a muso le tola nana c'est à dire alwatol bara alwatol luma furusiri kɔfɛ biɲɛ bɛ muso bolo a lamɛn ka ɲa biɲɛ bɛ muso bolo muso yɛrɛ talen ale ni a cɛ bara furu kɛ tuma dɔ muso ma temps sɔrɔ k'a la biɲɛ déclarer a cɛ ye k'a fɔ ala la maralu ni ne lɔ mobili mɛ ne ye n bolo mais muso ni a nalen ye ko kelen ma muso ni a nalen ye affaire la alahu taala ka musow la kalifa minɛ a la ka sɔrɔ a ma yakol déclarer fɔlɔ a cɛ ye an falakaw an bɛ miniti kelen pe di alima nin jaabi la yaalaw est ce que muso a cɛ ka kan ka muso la bien revendiquer walama a man tɛ ka revendiquer walama est ce que n'ale kɛtɔ mun kɛla ka bɛn yɔrɔ ma adamo une minute seulement cɛ ta tɛ bon ale k'a jaabiya an bɛna se an balakaw ma question kɔni faamuyala
a faamuya non cɛ le bɔra muso furu muso ma se temps sɔrɔ la k'a la bien déclaré a cɛ ye lulu de y'a bolo wa bolifɛn de y'a bolo wa biyan de y'a bolo wa donc Alahu Taala k'i to a ka masaya la ka muso ka kalifa minɛ a la muso dɔ la bien o muso n'Ala k'ale le y'o gérer la muso kɔni mara sa yala o est-ce que muso cɛ droit b'a bolo muso a bien o la wa an balakaw bɛ s'an dɛmɛ n'o la furu kɔ a muso le madame Kamara muso est-ce que cɛ a bɛ se ka o fɛn revendiquer wa ni muso la bien ni a ye sabari muso yɛrɛ kɛrɛkani t'ale question ni ma jaabi fɔlɔ cɛ ka muso furu an y'a labɛn kosɛbɛ a bɛ muso ta la waati min ani muso banna furu kɛla le mariage est déjà accepté bien ne ye muso bolo fɛn ne ye muso bolo a kɛla bigan ye wa a kɛla lulu ye wa mais a tun b'o temps sɔrɔ fɔlɔ k'a déclarer a furu cɛ ye maintenant Ala ka muso y'a kalifa minɛ a la est-ce que yala o cɛw bɛ se ka muso ka fɛnw revendiquer wa furu siri kɔ non elle est la question jaabi la elle kana question poser ne kun elle yɛrɛ bɛ question jaabi la mais sika b'i la ok a bɛ se ou bien a tɛ se a takbir an falakaw ko a ye sabari an falakaw ko Adama ko cɛ tɛ se an balakaw ko cɛ bɛ se n do ka kuma fɔ k'a la kan n ko furu sirinin kɔ est-ce que cɛ bɛ se a muso cɛ ta la ou bien a tɛ se a cɛ ta la voilà ni cɛ bɛ se muso cɛ ta la cɛ ye fɛn de ye banbagatɔ sala ka fɛn min to ye ne ka question piège le la na ni question bana kɛla question piège ye dɔrɔn a bɛ ɲamina le non an ka kan k'a woloma le ka bɔ madama ni sariya ko cɛ bɛ se ka muso cɛ ta muso bɛ se ka cɛ ta non muso bolo fɛn ni k'a mɛn ko cɛ b'a cɛ ta la muso ka fɛn de to ye cɛ bɛ min ta o donc Ala m'a sɔnɔya la donc an bɛna nin victoire di an balakaw ma Ala m'a sɔnɔya la non a kɛla ɲaɲa furusiri muso dɔw bɛ yen ala hakili ka bon bale tuma dɔ k'a mafilɛ ni cɛ ma kɛ n fɛ fɛn ko kosɔn donc ale bɛ se temps dila cɛ ma k'a mafilɛ ni mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ le n'o tɛ muso kɔni ni cɛ b'a n'i ta la i ka kan k'a lɔn k'a fɔ ala kɛra muso Khadija radiyallahu anha a k'a bolofɛn bɛɛ latɛmɛ ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam ala m'an bɛnna sahaba ma an bɛna jama dɔ mafilɛ sali la minnu bɛna na ka na duwawu kɛ surtout cɛganaw ye ani muso min tɛ furu la an m'a mafilɛ ne yɛrɛ ka mɔgɔ min na furu siri n'a dɔli bara kɛ dentigi ye bi karamɔgɔcɛ ye lunɛti fina ɲa min ma n mako b'i la yan n mako i la yan bi ouais bismillah parce que waati dɔ la an ye foli bɛɛ di la an na cɔmɔ le ma cɔmɔ an mako fana ye génération kura la parce que ninnu de kɛtɔ hali nɔ labila la n'an ma kuma d'ale ma waati nin na ma ɲi donc karamɔgɔcɛ na non natɔ salamu alaikum non karamɔgɔ fɔ fɔlɔ ye kɔɲɔcɛ fɔ imam lɔ maa bɛna yɛrɛ la sisan cɔmɔ an burankɛ le ni ivoirien nin y'a fɔla le ivoirien nin y'a fɔla ninsugu ma ko a nana on l'a lavé k'a sire i mɛ a bɛ nɔrɔya la ni ka ɲɔgɔn fɔ la non i ɲɛ lɔ caméra la cɔmɔ nin kan k'an baro a cɛgbanalama a n'a musotigilama a ka changement min ye furu kɛla san joli 2000 combien le 2014 a takbir suma takbir den joli bɛ yen bi ko den fila le bɛ yen inshallah furu sirila jamana jumɛn de furu sirila Anvers de jɔn ka furu siri Mohamed Diané ok ça va non i bɛna kiti tigɛ bi komi alhamdulillah an bɛ fɛ k'a lɔn de karamɔgɔcɛ tunya na i bɔra Hollande waati min na ka na
yana na madrasa don ko wati mina ni qui era mafla doualena qui era mafla bi il y a eu un changement complètement. Tu as le wala ma tu as terre non tu as le il y a qu'un prier ok inchallah ok inchallah inchallah donc ameni ngalla toujours monsieur s'il te plaît na Fatma me furu la furu ka yele mani mando e kanyana mala parce que ne ken me ki be brier la mais jimi ye pola mano do le sumani me fe ka micro dima tunya la furu ka yele mani min du kanyana mala pour que antolo do ala pour que mol fana nya ba furu fe micro blada bi nyala tano bi feu atakbir nka furu ka le na ni bi tesama bale ba yote non jaba ina na no be bi ne robe no bi ne ala tano Allahu akbar na ala tano fefe ala na furu ka la fe balele ni ka furu ka inoro sa bale soro mais kramoge ala brana kal sin me ka salla faya ala ira lunati fi mana brana kal nyene o ba ira ka ko an ye bramunu ye masha Allah no kana lunati ku nyala le ale le tere nyala be na no le mais ele be se mu fola camera den nye ka be furma tuya na bon na ye même fla ka be de ye be furu ke furule yon yon te du te ron e ka furu ke ale matanga ko sam bale ma ka bo ya du ne doro abe du ne te dala kayen ni ka furu ke donc le nata fuli ma le comme monsieur alhamdulillah ngado yoro ne obunya soro ali atakbir donc alhamdulillah e kalon ko badia nyanya ko jama ba bobenya Italie la ele ka Hollande toy ka France toy ka Allemagne toy ele ko kite muso ko so foi la fo Belgique ya so min toy ko Anversi karamo cha mun équipe la muso tala Anversi yawo bon o sababu boni malero na to ko masanje Allahu akbar Allahu akbar jaite nyina na de de nyina de mo me Saudi ma no ni ka nyina ko ye ke mo la donc alhamdulillah rabbil alamin c'est un exemple à montrer inchallah. Aujourd'hui il est devenu père de famille, il a 2 enfants, sa femme était à l'école chez moi là-bas, donc félicitations inchallah que Allah met la baraka sur le mariage. Allah ma ini muso wanya kuna nyona kamere de munuma furu ke folo ka Allah taala dian ka furu no yawe Allah mo kala e rabra bu musibe toli damna sise masha Allah koni sunna le tefe ka fanga soro Allah ma sona ala barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc alhamdulillah rabbil alamin tumado karamol keto Canada bla la sise kadaka on dere chazini nyeta la fembalela kramoje musa kuruma on dirait qu'il me branque korobi la fin on dirait faire fond tabake kramoje che ila chapeau ne gadine quoi c'est couture chapeau et ta la télé bien donya ne gagne atakbir summa takbir. Donc alhamdulillah rabbil alamin, on vous remercie, barakallahu fikum. La ummat est disponible pour les mariages, pour les baptêmes, pour les décès. Quand on parle de la communauté, on est là pour se donner des alhamdulillah des coups de main. Ame ala le dalika andem so chaman do furula la mokala dencha munu bambolo kalfana nyamba furu fa la mokala bembalia be furu munu la ka ben sabati furu kelengele nambela la mokala ka yara kala ka foko c'est l'islam qui gagne toujours. Quand dans la communauté mariage be ke wati be o be communauté ka sabati le yira nan dem sol be furula nan denchal be furula nan korol be furula wallahi ninte fo yira communauté la fo furu ni furu chaya la yoro yoro ne mambe mais ni janaya ni manaya chaya la yoro yoro o yek baloni jangatali ame ala le dalika furu no yanga communauté la ala mo kala a buruburu ni to minu to la mi andem so fitinu ye ko lu fanan do furu nyuma ala mo kala anka nga joromina bi ole anden jawi dem so sama mara furu anden jaw fana ka do ko lu ye ka furu no yaw ye ala mo kala parce que dem minu ye mona ya chala kala tuya na oni dem so la idete kile anye do kal fana ye kalma deme ka fereke al fana se do la furu la ni ansela ye amena chapitre datugu jamuso amuso brakatai aya fala le teja imam jane ete mikoro blate neni muso si nyongoro parce que baraba ka etala déjà donc monsieur Kone alhamdulillah ngana na itonyo mene ni america muso to nyombolo
Il y a fallu d'accord. Ça, il est pressé, mais il me chasse. Donc, Chamo, nous venons à Kenetoy. Amena Tchana Musoto Nyambolo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.